E whakai ana a haumaru mahi Aotearoa ki roto i te kōti a kāre a rātou tikanga aro matawai haumarutanga i hāngai nei kia White Island Tours. I whai whakaaro atu i taua whirānei i ngā whakatūpato a tētahi mātanga puia. Nā Ngāti Awa Group Holdings Limited, taua pakihi tūrahi, 22 tāngata i mate, 25 i whara i te hūtanga ake o taua mautere puia i te taurua mano tekau mā iwa. Ko te nuinga o ngā pārūrenga nei he kiritaki nā White Island Tours.